Peljen Tjolrum à Pibutir, rue Akasania Orprekun, Akasania Prekai, Preloret Prekri, Preyezu Kongna Tjemuyang Tamrobiep Pisse, Tamrobiep Daelmien Domlai Tjetibon Prot. Dans sa mai Covid, pour Hatji Bonpon à Titran Opter, puis pour Rotmien Sat Tjolrum à Pibutir, Knon Previr, pour Hatji Nakla en Tiangmen. Le Kmoun qui m'a choup Chris Borisat Menea, quand prap qui tra le pok à Titran Opter, rue à Titran Previr, Doknir, Pretimcha Kongna Tjemouy. Doknir Menyang, Pretimcha Kongna Tjemouy, Pelien à Titran Opter, Basentia Min Pibaina, Chup Chupnir à Titran, Knongniem Roba Preyezu Kongna Tjemouy Men. Pantay, Pelien Tjolrum à Pibutir, rue Akasania Orprekun, Akasania Prekai, Preloret Prekri, Preyezu Kongna Tjemuyang Tamrobiep Pisse, Tamrobiep Daelmien Domlai Tjetibon Prot, que Atabat Nknani Bonghang, Pet Prokot, Menten, Tra Preyezu Kongna Tjemuyang, Noknong Pel Daelien Faya Pibutir, Tamrobiep Pisse. Preyezu Knani Mien Prebontul Tra Pina Pisa Sak, Nen Loret Roborkium, Nanou Mien Chivet Orkol Tirnet. Que Roalpel qui am Tjolrum à Pibutir, qui am Tjolrum, Rum Tjemouy Preyezu, del Man Saoitivon Kut, ne le Tchachkang, Hanan del Kongna Tjemuyang, Tamrobia Akasania Prekai Nen Preloret Prekri. Numpang Nen Srat Tier Prekai Nen Preloret Robor Prekri, da Urutinopiep Nei Previnin Dovisot. Hanan Dalsa Preyezu, Ban Sokchet Boutir Prechun. Hanan Preong, Tfeu de Chne, donc bei Kongna Tjemuyang, men kwante Kongna Tjemuyang, pante Kongna Knong Kluanyang. Que Roalpel qui am tutul Prekan, Preloret Robor Preyezu, qui am tutul Prechun, Ptoal Robor Preong, qui am tutul Pretimcha Ptoal, que Preong, de tir Sokchet Proportin Preong Ptoal, à Kniom, Proportin Preong Ptoal, no Knong Kluan Robor Kniom. Qui am tire beaucoup le taimouille, Manyang Tjemouy Pretimcha. Dechne Roalpel qui am Tjolrum à Pibutir, qui am Rum Tjemouy Pretimcha, Tam Robiep dans Snat Tjetibon Prot, Tchran Tieng Pedei Propon del Rum Tjemouy Knir, Tchran Tieng Madai Nankon, qui pour Tjebon Pon plus Madai Min Prasat Okon Tra Okon Tjeti Solan qui am chong Niam Kon, da sa qui am Solan Kon Chanpek, Tampet Pelien Solan menumenem, de tir yen chong fetir taimouy, yen chong Rum Tjemouy, Hanan de tir chong Niam Tamadong. Pretimcha qui on chang, Pretimcha Sokchet Proportin Preong Ptoal, Aoyang, Dombay, Aoyang tout tien, que Pretimcha Chincham Prolang Vinil Roboriang. Peut-être Taimien Tumnur, men. Basentia Otmin Tumnur pour Hachipiba Totul. Ha Pantay yen mien Pnek, Dombay Molcogne, yen mien Dai, Dombay Pa, yen mien Trotir, Dombay Stap, Niti Rupkai Roborkiam, del Trabotir Samrapner Rotknir, ha yen Plou. Dus Vinien Teng Pram Roboriang, Tjolrum, Knonka Totul Squal Tra, Numpang Nensrat, Tir, Prekai Nen Preloret Robor Prekri. Akasania Orprekun, Pretimcha, Orprekun, Pretimcha, yen Tjolrum Orprekun Preong del Ban Proportin Chivet Aoyang del Ban Proportin Ovayovaiteng Aoyang, Hanan del Ban Proportin Preyezu Kri Aoyang, del Kopongte Proportin Preyezu Aoyang. Men Trofandate, comme l'herbang à Pibutir, qui am kan tra Chris Borisot Chran, dans sa Covid, men katkom ma Tjolrum à Pibutir. Pelkla qui am Tjolrum à Pibutir, qui am temene eng, pikna chandol kna sok, ad dalmien menu. Hanan sraptai knatet mauteng aknir. Pet pokot men hai, knatet som kan chinke, ponte eloni yen atmin set, dans sa yen kurup chbap, yen klait shlong kovin, yen klait poli dai. Dus comme mau à Pibutir, roal knatet, Eloni, ponte mau knaip sang, knachan, knaukir, knaput, knasok, knasau. Dombay Aoyang Chris Borisot catholique, yen Tjolrum, yen tutul Prekai, Preloret Prekri, mouyatet medong.
yang tik muyadat menong. Basen cia kiam cia Kris Borisat Katolik kiam bantutul pici cirmutak. Nopel dal kiam bantutul pici cirmutak kiam soniat ha nen tfetam vinay robor presarakum Katolik. Basen cia ot a kiam chol cirmoi nika ipsen cirmoi krom protestant del tfetam ciet kadai. Pante yang cia Kris Borisat Katolik kiam trate korup kluneng. Korup pi sonia robor kluneng. Korup pretimcia. Comme promat mengai pretimcia. Nu pretimcia ban property no vei teng yang miste som mau tutul prechun robor pre on som mau tutul ci vet da pen la kena dong bai montik monong min am nak sabai kem dang tra pel kla kem khan muk robor bongpon ci Kris Borisat chulo ma pi butir de ci at sabai pan mante de ci upsok men pel kla yen upsok pante som rumlak tra api butir ci yan butir hein pre Jezu tve yan butir pre Jezu katkom butir prechun samrap nabab mishne a yang katkom dai tve yan butir ku tvai klun chom po prechimcha turbe yen opsok turbe yen manso mien rom tra chong chulum yen tra te chulum katkom rum chimui prechimcha dal sa pre ong ban sokchet butir prechun cheskang a kem sokchet chom nai pel velir muy mong samrap prechimcha tau sta prebontul roba preon pel kem at tranopter kem songsai tabak pon adel sta prebontul roba prechimcha men ati tanta panang pante at sta prebontul roba prechimcha pante tipise tutul prekain pre le retro roba prekri nu pang nen sram men chi skor kwap samrap kon kmente pante chi aha da pet pokot aha da il choh pistan bormsok del chincham chumnur del chincham prolong vinid roba yang do yang min robie prono srap tam preharte roba prechimcha pontik monong dai man dang klena anan kem dang tha pelien fai bibji rui hai kem khan Kris Borisat pikchan sabai popen dai amna sabai men chapana ma bibji obsok atsumien rom pontik monong api bibji rui hai yen popen dai amna sabai bipor yen ban khat khom pontik montuk samra prechimcha nan prechimcha do chi song yang vigne. Je som bon comme l'herbang à piboutir, hein? Comme l'herbang pretimcha tamadong. Pante som maututul prekai preloret prekri. À piboutir tu cutir un cassagnar nei met som line robor pre Jesu, hein? Pel pre Jesu fe petit chupliang chong kroy, ti moi comme saver pre on trahau Kris Borisat Christut dopirup taipanang, hein? Men menuteng ante, hanan ti met som line robor pretimcha. Pre Jesu mien premontu trakiem en hau na tengak nirtie na bamre pontekiem hau na tengak nirtie met somlain roborkiam. Mishne arner dal chulro ma pibitir ti met somlain robor pre Jesu. Masien ti kiem ti met somlain robor pre Jesu pre ong men barbonkiam ti la kat. Mishne som mau or prekun pretimcha dal ban property no veyoveten hau yang mo tutul prechun robor pre ong hanan moi twetir met somlain robor pre Jesu kiem somlang vo bon pon comme l'herbang a piboutir ciao. Amen.